Okey, ini dia sodium and potassium. Nanti saya betulkan potassium ion channel. Ada dua jenis as I said. Sama ada satu yang dipengaruhi oleh the changes in the membrane potential iaitu the voltage gated channel. Bila kata voltage gated, kalau ada perubahan pada membrane potential, dia akan terbuka ataupun tertutup. Itulah dia voltage gated sodium channel ataupun yang the second one is voltage gated potassium channel. Okay, potassium channel ni ada macam-macam jenis. Satu voltage gated ataupun satu yang non voltage gated. Kalau dia tidak melibatkan, if let's say tak ada perubahan dari membrane potential ke, tak ada kak. Kalau ada tak ada perubahan pun dia tetap open atau dia tetap close, itu dipanggil sodium channel. Typical one lah sodium channel dan juga potassium channel. Itu kalau if let's say these two akan melibatkan passive transport. Okay, means that from higher concentration gradient down dia punya concentration gradient. Okay, kalau passive transport pula, of course lah this one lah sodium potassium pump ataupun kita panggil Na plus K plus exchanger. Kenapa dia panggil exchanger? Sebab kalau you tengok nanti dekat dalam membrane, dia akan bawa keluar 3 sodium ion. Na plus dia bawa 3. Masa dia bawa, automatic dia juga bawa masuk 2 potassium ion. Dia exchange. Actually dia memang exchange. That's why dipanggil exchanger. Tetapi kita panggil ni lah sodium potassium pump. Okay, guna ni sodium potassium pump. Dan these three tidak dipengaruhi oleh perubahan the membrane potential. Ada ke tak ada, dia tetap. Tapi these two memang dia akan depends on concentration gradient. Okay. So, kita tengok macam mana negatif 70 mV itu, okay, how can inside tu the more negative tu is maintained and is formed. First adalah dia akan melibatkan sodium potassium pump. Okay, means this one adalah non voltage gated. Tidak akan melibatkan residual potential lah. Okay, first adalah sodium potassium pump. Dia akan pump keluar 3 potassium and dia akan bawa masuk 2 potassium. Dia akan bawa keluar 3 sodium and bawa masuk 2 potassium. Inilah dia. Bila dia bawa keluar 3 sodium, dia akan bawa masuk 2 potassium. And this occur, itu yang this one lah. Ini yang active transport. Ini yang melibatkan pump. Pada masa yang sama, dekat on the membrane juga akan ada this potassium channel dan juga ada sodium channel. What happen is that simultaneously akan ada the diffusion of sodium from outside to the inside. Okay, sodium akan masuk dan ada juga this efflux ataupun adanya the diffusion of K plus out of the cells. Sodium bawa masuk kalau ikut channel, potassium bawa keluar. Tetapi you tengok pump ni pula. Okay, dan betul lah basically pump ni yang akan create the concentration gradient sebab bila dia pump 3 sodium keluar, maksudnya sekarang the concentration of sodium outside of the membrane is higher compared to dalam. Dan dalam sel pula, betul-betul di bawah membrane, the concentration of sodium is higher than the outside. That's why dia kena active pump sebab you nampak lah ni. From lower concentration to the higher concentration, active pump. From lower concentration of sodium ke dalam higher concentration of potassium. That's why lah dia pump. Dan ini melibatkan hanyalah, this one adalah simple diffusion. This one melibatkan facilitated diffusion. Sodium tadi yang memang high dekat luar, dia akan diffuse across the membrane through the sodium channel down its concentration gradient. Berbanding dengan inside cell memang banyak K+, okay, banyak K+, kurang Na+. So, bila inside cell banyak K+, luar ni akan kurang K+. That's why sodium, potassium akan keluar daripada cell down its concentration gradient via passive transport. This one active transport. Okay. Tetapi, konsep dia sekarang dekat luar ni banyak Na+, kurang low K+. Dekat luar ni dia kurang Na+, tetapi dia ada banyak K+. Dalam terbalik lah. Tetapi basically banyak K plus leave the cells. But more potassium actually really leave the cells more than the sodium. Kenapa? Kenapa pula lagi banyak sodium yang dibawa keluar? Potassium, salah je.
Kenapa lagi banyak potasium yang dibawa keluar berbanding dengan sodium yang bawa masuk? Why? This is because the membrane is highly permeable kepada potassium ion. Kenapa dia highly permeable kepada potassium ion? Because lagi banyak potassium ion channel yang terbuka. Bila lagi banyak potassium ion yang terbuka, lagi banyaklah potassium ion yang keluar daripada sel, diffuse out of the cell through facilitated diffusion down its concentration gradient. Bila lagi banyak potassium keluar, what happen is that potassium tu dia charge positif kan. Lagi banyak potassium keluar, lagi banyak charge positif keluar, makin lama dalam ni semakin negatif. Okay. More K plus outflow than NA plus flow menyebabkan adanya net negative charge inside the cell. Banyak yang charge positif keluar daripada charge positif yang masuk. In fact, sodium still akan masuk. Sodium still akan masuk down its concentration gradient. Tetapi the sodium ion channel yang terbuka lagi sikit daripada potassium ion yang terbuka. Jadi kuranglah akan adanya slow diffusion of sodium from outside to the inside of the cell. Menyebabkan lagi banyak charge positif yang keluar daripada yang masuk. That's why luar ni more positif, dalam ni lagi negatif. Menyebabkan bila kita letak elektrod, kita cucuk elektrod dalam dan luar, dalam ni terlalu negatif if let's say 100 mV, luar ni positif 30 mV. So the potential difference adalah negatif 70 mV. Inilah dia resting membrane potential. Dia bukan 100 yang ni saya nak tunjuk saja perbezaan dia macam mana dia menghasilkan positif 70. Alright. Disebabkan permeability of the because the permeability of the potassium ion channel is bigger than the sodium itself lah, kerana lagi banyak potassium ion channel yang terbuka. Okay. The inside cells below membrane is more negatively charged than the outside. That's why lah kita akan dapat negatif 70 mV resting membrane potential ataupun RMP lah. Dan ini adalah dalam polarized state. Tetapi awak kena faham pada ketika ini tak ada stimulus. In this condition, there is no stimulus present during resting membrane potential. No stimulus present means there is no electrical impulse. Bila there is no electrical impulse present, all voltage gated channel tertutup. Sebab untuk voltage gated channel iaitu sodium and juga potassium gated channel, mereka hanya terbuka sekiranya resting membrane potential itu berubah kepada action potential. Dia berubah kepada bentuk lain. Dia punya charge tu dia dah tukar. Dalam lagi more positif, luar lagi more negatif, baru this voltage gated sodium and potassium channel terbuka. Tetapi sekarang dalam ni more negatif, tidak ada perubahan. That's why dia akan tertutup. Only non-voltage gated channels are open, iaitu the sodium channel, tetapi yang sodium channel yang terbuka adalah kurang berbanding dengan potassium channel yang terbuka, iaitu lagi banyak. That's why membrane tu more permeable to potassium than the sodium. Bila banyak potassium leave the cells, that's why dalam membrane itu sangat-sangat negatif. Okay? Dan juga kita akan ada sodium potassium pump, yang akan create the concentration gradient. Sodium potassium pump sangat penting. Kalau sodium potassium pump ni tak ada, tidak akan adalah the efflux, akan adalah the diffusion of the potassium out of the cell, dan juga the diffusion of the sodium inside ke dalam sel. Disebabkan tidak ada concentration gradient yang terhasil daripada potassium pump. Kalau tak ada sodium potassium pump, this potassium channel and sodium channel tak akan function, resting membrane potential tidak akan terhasil. Memang akan ada problem. And this ionic sodium and potassium pump gradients are maintained by the sodium potassium pump. As I said, dia sangat-sangat penting. Okay. Dan kalau you tengok balik, inilah dia. In resting state, all voltage gated sodium and potassium channel are closed. Bila tertutup means dia tidak akan cross. Instead, akan ada this potassium channel yang akan terbuka. Bila banyak potassium channel yang terbuka, potassium lagi banyak keluar daripada yang masuk. Kan? Bila makin banyak charge negatif positif keluar, dalam ni semakin negatif. Sampailah negatif 70 mV. Tetapi sodium still masuk. Cuma walaupun dia masuk
ke dalam sel, sodium ni kan charge positif, tetapi yang masuk tu sikit. Bila lagi sikit positif yang masuk berbanding dengan keluar yang positif tu lagi banyak, dalam ni sangat-sangat negatif. Okay, that's why the resting membrane potential. Dan kalau kita lukis graf, okay, if we kita ambil graf, we draw dekat sini membrane potential. This one time kita boleh nampak the resting membrane potential adalah dekat negatif 70 mV. Ini dia mendata. Okay, negatif 70 mV. Alright, dia akan mendata macam ni saja resting membrane potential. Dan the key things is that voltage gated channel are closed. Memang voltage gated sodium channel tertutup. Voltage gated potassium channel pun tertutup. Hanya non voltage gated channel saja yang terbuka, iaitu the sodium channel, potassium channel dan juga sodium potassium pump. Alright. Okay. But what happen when a stimulus is detected? Apa yang berlaku sekiranya ada stimulus detected? Apa yang berlaku sekiranya ada electrical impulse? Is basically bila ada stimulus, now electrical impulse akan generate. Apa itu electrical impulse? Itulah yang kita panggil action potential. Okay, potensi beraksi gitu. Dan dia akan pass along the structure of the neurons lah dekat membrane tadi. Dan dia akan menyebabkan adanya perubahan dekat membrane potential. Cerita dia daripada negatif 70 mV, now dia dah become positif. Okay, bila become positif, you boleh bayangkanlah sekarang banyak sodium yang akan masuk menyebabkan dalam sel become more positif. Alright, the cell's membrane is no longer in resting membrane potential. Tidak lagi negatif 70 mV, no longer negatif 70 mV. Instead, in response to the stimulus, adanya electrical impulse terhasil, voltage, dah nama pun voltage mean electric lah kan. Electric gated channels means that in response to electricity, the channels akan open. Okay, the voltage gated channel starts to open. This lead to the generation of action potential, which is another impulse yang akan dipass from one part of the cells to another, which carry the impulse along the neuron. Okay, dan the one yang akan carry action potential itu adalah neuron lah. Okay. Dan apa yang berlaku ialah what is action potential? The membrane potential when axon is conducting impulse. Bila kalau you tengok balik the structure of neuron, okay, axon tu yang padan dia tu, axon tadi dia akan bawa ada electrical impulse iaitu the action potential dari dekat axon, dekat dia punya axon. Dan kenapa boleh ada action potential? Dia berubah. Kalau tadi resting membrane potential inside more negative, now untuk action potential inside is more positive disebabkan adanya influx of sodium kita akan tengok, dan outside dia akan become more negative. Okey, dia terbalik. Adanya perubahan in the membrane yang kita panggil action potential. Kalau in resting membrane potential, if dalam cells more negative, kita panggil in polarized state. Now bila ada perubahan dalam more positive, luar more negatif, dia dipanggil depolarized state. Okay. Dan as I said, bila ada stimulus, kalau you tengok gambar rajah ini, bila ada stimulus, what happen is that awal-awal tadi, this sodium, this voltage gated sodium channel, dia tertutup. Tetapi bila ada stimulus, okay, dalam ni dah berubah. Now this voltage gated sodium channel dia dah dah tahu, wow, ada stimulus. Apa yang berlaku sekarang, dia akan terbuka. Bila dia terbuka, what happen is that sodium akan dibawa masuk dalam the voltage gated sodium channel. Bila banyak sodium masuk, kalau awal-awal tadi dalam sel ni more negatif, now you boleh nampak the influx of sodium menyebabkan this part of the membrane dia become more positively charged. Okay, the changes inside the membrane now they become more positive. Adanya change in the potential ataupun voltage daripada the resting membrane potential to action potential in this region. After that, basically inilah the impulse. Bila ada perubahan membrane, dia akan pass pula ke sebelah sana, So after that, dia akan pass the impulse along. The changes in the membrane, itulah the action potential. And bila masuk the sodium masuk ke dalam cell, what happen is that now akan ada stage depolarization. The inside cell become more positive. Depolarization.
Okay, in which kita akan tengok later, alright? Macam mana action potential itu terhasil in the next lecture.